أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने सूरा अल आराफ की आयत नंबर 29-30 की तलावत की गई। इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद इज़्ज़त माब राव शाहनवाज साहब इन्हीं आयात का तर्जमा, तशरीह और तफसीर बयान फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा पढ़ना, आप लोगों का सुनना अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।